जम्मू की सरजमीन पर 370 की वापसी के नारों के बीच महबूबा मुफ्ती ने पार्टी वर्करों से किया खिताब। कहा, मसले कश्मीर की वजह एक प्रधान, एक विधान, एक निशान का नारा था। इंदिरा गांधी और वाजपेयी जंग जीत के आ गए, मोदी ने लद्दाख की जमीन चाइना को थमा दी। पाकिस्तानी जनरल की मिसाल देते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत भी मुल्क को तबाह कर रही है। मौजूदा बीजेपी सरकार को किया जिन्ना के ख्याल से ताबीर। बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को शफाफियत और ईमानदारी से किया ताबीर। कहा, असेंबली के क़याम के वक्त से ही जम्मू और शुमाली कश्मीर के साथ हुई नाइंसाफी। जम्मू को जानबूझकर तरक्याती स्तर पर महरूम रखने का लगाया इल्जाम। कहा, दर्जा फहरिस्त जातों और कबाइल की दीरिना मांग हुई पूरी। और हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया मुस्तरद। मुजफ्फर शाह ने सरहद पार कश्मीरियों की उठाई मांग। हदबंदी कमीशन पर 25 लाख सरहद पार कश्मीरियों के इंटरेस्ट का किया मुतालबा। कहा, यह आबादी मिलाकर कश्मीर में बढ़ाई जाए सीटों की तादाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि मोहम्मद मुजफ्फर शाह की जानब जो स्टेटमेंट आया है सरहद पार 25 लाख कश्मीरियों को शामिल करने की, उस हवाले से मुफस्सल तफसील हम आप तक पहुंचाएंगे। रविंदर रैना ने डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर क्या कुछ कहा है, ईमानदारी का लफ्ज कहां पर इस्तेमाल किया, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जम्मू की सरजमीन से सबसे पहली खबर यह कि पीडीपी की जानिब से एक कन्वेंशन का इनेकाद हुआ और यहां पर जम्मू की सरजमीन पर 370 की वापसी के हवाले से नारे गूंजते लगे। और इन नारों के बीच यहां महबूबा मुफ्ती भी पहुंच गई और लोगों की एक बड़ी तादाद से यहां खिताब भी किया। और महबूबा मुफ्ती ने यहां तकरीर के दौरान मुख्तलिफ चीजों पर रोशनी डाली और खासतौर पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मसले कश्मीर जो है ये नहीं होता। लेकिन महबूबा मुफ्ती का मानना है कि मसले कश्मीर एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान के नारे से पैदा हुआ। और उनका मानना है कि जब 50 की दिहाई में मुल्क तकसीम होने के बाद, मुल्क आजाद होने के बाद जब जम्मू कश्मीर से मुत्तलिक बात हुई और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2 नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया, तो उसके बाद जब ये नारा आया एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान का, तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर, खास तौर पर कश्मीर के लोगों के अंदर शक व शुबहात पैदा हुए। और यही शक व शुबहात आज मसले कश्मीर के रूप में, मसले कश्मीर की शक्ल में आज हमारे दरमियान है। महबूबा मुफ्ती ने और भी कुछ चीजें बताई और खासतौर पर उन्होंने कहा कि साल 2019 तक जो जम्मू कश्मीर की जीडीपी थी वो महाराष्ट्र जैसी फैंसी स्टेट से भी ज्यादा थी। और उनका कहना है कि आज इसी स्टेट में यानी जम्मू कश्मीर में जिसकी जीडीपी साल 2019 तक बहुत अच्छी थी, आज यहां बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी जनरल का हवाला दिया। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने जियाउल हक का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी स्पीच से लग रहा था कि वो शायद जब पाकिस्तान के जनरल की बात करती थी जिसने पाकिस्तान की कमान संभाली थी, हुकूमत संभाली थी, और उसके बाद ये कहा था कि असल इस्लाम लेकर वो आएंगे और उसकी पैरवी यहां पर हो जाएगी, तो शक्ल आ जाती है जियाउल हक की। और महबूबा मुफ्ती ने चूंकि जियाउल हक का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जनरल का नाम बताकर कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक जनरल आए थे जिसने असल इस्लाम जो है सिखाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उस मुल्क के अंदर उस जनरल की पॉलिसी से जो हालत हुई है वही हालत आज भारत के अंदर भी हो रही है। इस तरह का इल्जाम महबूबा मुफ्ती ने लगाया। उन्होंने कहा कि अब जब जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के दूसरे हिस्सों में जब भी कोई मामला उठता है, जब भी कोई इंतजामी मामला पेश आता है, तो मुल्क की सरकार फौज को बुलाती है
اور اس جنرل کی تشبیہ اس فوج کے ساتھ دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہاں جب بجلی کے ملازمین نے بھی احتجاج کیا تو پھر یہ معاملہ بھی فوج کے حوالے ہی کر دیا گیا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جس جناح نے ٹو نیشن تھیری یعنی ملک ہندوستان کو تقسیم کرنے کی تھیری دی تھی، نہ صرف وہ جناح بلکہ آج کی تاریخ میں ہزاروں جناح بھارت کی سرزمین پر وہی سیاست کرتے ہیں جو سیاست بانٹنے کی تھی، تقسیم کرنے کی تھی. محبوبہ مفتی نے اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، اپنی آواز میں سپیچ کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے اصل میں کیا کچھ کہا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ جموں کشمیر کی سمسیا کہاں سے شروع ہوئی تو میں کہوں گی ایک سمویدھان، ایک ودھان، ایک پرمان کا جب نعرہ دیا بی جے پی والوں نے، جموں کشمیر کے لوگوں نے، جنہوں نے جناح کا ٹو نیشن تھیوری کو الگ کر کے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا شرطوں پہ کہ آپ ہماری ساتھ، کشمیر کا سکھ الگ ہے، وہ پنجاب کے سکھ کے ساتھ اس کی زبان ضرور ملتی ہے، مگر یہاں کے ڈوگرا، یہاں کا سردار، یہاں کا کشمیری، یہاں کا راجپوت، یہاں کا گجر، یہاں کا پہاڑی، یہ الگ ہے. یہ ایک گلاب تھا ہندوستان کے گلدستے میں. کہتے ہیں جناح نے، انہوں نے ہندوستان کا بٹوارا کر دیا، ہندو مسلمان کو الگ کر دیا. مگر اگر آج آپ دیکھیں گے، آج ہزاروں جناح ہیں جو نہ صرف زمین کا تو ہو گیا، یہاں کے انسانوں کا بٹوارا کرتے ہیں، یہاں کے ہندو مسلمان کا بٹوارا کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزادی میں اپنا کوئی یوگدان نہیں ڈالا. یہ اس وقت انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے، آج ہمیں دیش بھکتی سکھاتے ہیں. یہ کہیں مجھے ان کا ایک نام بتائیے جو کبھی جیل گئے ہو، ایک لیڈر کا نام بتائیے جو آزادی کے لیے جیل میں گیا ہو، جس نے آزادی کی لڑائی لڑی ہو. نہیں، یہ ان کے تلوے چڑھتے تھے اس وقت انگریزوں کے. اور انہوں نے جھنڈا کچھ سال پہلے اپنے وہاں لگایا، تب تک ہندوستان کا جھنڈا بھی نہیں لگاتے تھے یہ لوگ. آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ دیش دروہی ہو، ہم دیش بھکت ہیں. ارے کہاں سے دیش بھکت ہو گیا آپ کے؟ آپ نے تو اس ملک کے ٹکڑے کر رہے ہو. آپ لوگ ہندو مسلمان کو لڑا رہے ہو. وہاں ادھر ہمارے پڑوسی ملک میں ایک جنرل آیا تھا، وہاں تو بڑے جنرل آئے، اس نے کہا یہاں تو اسلام ہے مگر اصلی اسلام میں لاؤں گا، اصلی مذہب میں سکھاؤں گا مسلمانوں کو. اور مذہب سکھاتے سکھاتے اس نے اتنی نفرت وہاں پیدا کی، وہاں کے بچوں کو کتاب کے بدلے بندوق ہاتھ میں دی. اور آج اس پاکستان میں بم پھٹتے ہیں. آج وہ پاکستان کا قرضدار ہو رہا ہے. آج وہ پاکستان پچھتا رہا ہے کہ ہم نے کس جنرل کا ساتھ دے کے پاکستان کی زمین میں زہر بویا جو آج وہ کاٹ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ڈیموکریسی، ہماری جمہوریت ختم، ہمارے کانسٹیٹیوشن کی کتاب کو ختم. ابھی کچھ دن پہلے یہاں کے ملازموں نے ہڑتال کی بجلی کو لے کے. پہلے تو جو جواہر لال نہرو نے بنایا تھا، جو گاندھی نے بنایا تھا، جو سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بنایا تھا، بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، وہ سارا پرائیویٹائز کر رہے ہیں، سب بیچ رہے ہیں. سڑکیں بیچ رہے ہیں، ہوائی جہاز بیچ رہے ہیں، ریلوے بیچ رہے ہیں. اور ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی بجلی کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یعنی کل کو اگر پرائیویٹ پارٹی آتی ہے، وہ آپ کو بولتی ہے 10 کے بجائے آپ کو 50 روپے مجھے دینا، آپ نے دینا، آپ کیا کرو گے؟ جب انہوں نے ہڑتال کی، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بات چیت کر دے، آرمی کو بلایا. چلے، محبوبہ مفتی کو آپ سن رہے تھے جو جموں سے پارٹی ورکروں سے خطاب کر رہی تھی، اور پیدر پہ نشانے پہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی تھی. اور انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نام یہ بھی کہا کہ انہیں دیش بھکتی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بی جے پی پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اب تھوڑی دیر پہلے ہی اس پارٹی نے ملک کا جھنڈا اٹھانا شروع کیا، ورنہ یہ پارٹی نہ ہی ملک کی آزادی میں کبھی شامل رہی اور نہ ہی یہ کل تک ہندوستان کا جھنڈا اٹھا رہے تھے. اس کے علاوہ بھی اور انہوں نے الزامات لگائے. لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ سیاست جو آج جموں سے شروع ہوئی اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر جو نشانے لگے،
اس کا جواب کس طرح سے آتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے جواب ضرور آیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے حوالے سے پی اے جی ڈی کی جانب سے پریس کانفرنس دی گئی اور اس کے بعد احتجاج کی بھی کال دی گئی ہے, ہڑتال کرنے کی بھی یا احتجاج کرنے کی بات کہی گئی ہے, اور ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو سفارشات تھی یا جو ان کا ڈرافٹ تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا اور اس کو ڈیوائسیو کہا گیا ہے. یعنی یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کرنے کے حوالے سے تعبیر کیا گیا ہے. پی اے جی ڈی, نہ صرف پی اے جی ڈی بلکہ جموں سے لے کر کشمیر تک سبھی جماعتوں نے تقریباً اس مسودے کو یا ان کی سفارشات کو مسترد کیا ہے. لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے آج اس کا باضابطہ ویلکم کیا گیا ہے. رویندر رینا جو کہ جے کے یو ٹی کے بی جے پی کے ادھیکاری ہے, بی جے پی کے صدر ہے, ان کی جانب سے جموں میں آج پریس کانفرنس بلائی گئی ہے اور جموں کے اندر اس پریس کانفرنس میں تقریباً بھارتیہ جنتا پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی سفارشات کو ویلکم کیا ہے اور کل بھی ویلکم کیا تھا. لیکن آج جو رویندر رینا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہی جموں کے الگ الگ طبقوں کی جانب سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ جان بوجھ کر جموں کو ترقیاتی سطح پر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. اسمبلی بناتے وقت یہ الزام انہوں نے لگایا کہ اسمبلی بناتے وقت بھی جموں صوبے کے ساتھ اندیکھی کی گئی ہے. نہ صرف جموں صوبے کے ساتھ بلکہ انہوں نے نارتھ کشمیر کا بھی نام لیا, شمالی کشمیر کا بھی انہوں نے نام لیا اور کہا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور ناانصافی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے اپنی ڈرافٹ رپورٹ پیش کی اس سے لگتا ہے کہ کمیشن نے ایمانداری سے کام کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لوگ ہیں ان کے لیے جو سیٹیں ریزرو رکھی گئی ہیں, مخصوص رکھی گئی ہیں, اس سے بھی کہا کہ یہ ان کی دیرینہ مانگ تھی جو آج پوری ہو گئی ہے. رویندر رینا کیا کچھ کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی جموں سنبھاگ کو اس سے پہلے اگنور کیا جاتا تھا ڈیولپمنٹ کے کاموں میں. جب بڑے بڑے پروجیکٹ سینکشن ہوتے تھے اور جب یہاں پہلے سیٹوں کی حد بندی کی گئی, ودھان سبھا کا جب پہلے گٹھن ہوا اس وقت بھی بہت بڑی اندیکھی جموں سنبھاگ کے چھیتروں کے ساتھ ہوتی رہی اور اتری کشمیر کے ساتھ بھی ہوتی رہی. آج جب ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے سبھی 90 سیٹوں کے سندرب میں اپنی ریکمنڈیشنز, اپنی ڈرافٹ رپورٹ سبمٹ کی ہے, تو جو جانکاری ہمیں پراپت ہو رہی ہے اس کے مطابق ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے بہت ایمانداری اور ٹرانسپیرنسی سے کام کیا. اور آج سماج کے ہر ورگ میں اس بات کی پرسنتا ہے کہ یہاں بہت ایمانداری کے ساتھ چناو آیوگ نے ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ مل کر جموں کشمیر کی ودھان سبھاؤں کے گٹھن کو لے کر پریاس کیا. جموں کشمیر کے اندر 90 ودھان سبھاؤں کا گٹھن ہوگا اور ٹوٹل چونکہ پہلے 87 اسمبلی سیگمنٹس تھی جس میں سے 4 لداخ میں چلی گئی, تو 83 بچی اور 7 نئی اسمبلی سیگمنٹس کو بڑھایا گیا ہے. اور یہ جو 7 نئی اسمبلی کی سیگمنٹس یہاں بڑھائی گئی ہیں ان میں کٹھوا ضلع, سامبا ضلع, ادھم پور, رجوری, ڈوڈا, کشتواڑ اور اس کے ساتھ ساتھ اتری کشمیر کے ڈسٹرکٹ کپواڑہ کو بھی ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ایک لمبی ایکسرسائز کرنے کے بعد ایک ایک سیٹ بڑھانے کا اس انٹریم رپورٹ میں. چلیے, یہ تھے رویندر رینا جو کہ جموں کشمیر کے اندر بی جے پی کے یو ٹی پریزیڈنٹ ہے اور ان کی جانب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی سفارشات کو لے کر.
मजमूई तौर पर जब देखा जाए तो उन्होंने वेलकम किया और इसे ईमानदाराना और जस्टिफाइड करार दिया है। लेकिन मोहम्मद मुजफ्फर शाह जो कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, सीनियर नायब सदर है, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने यकसर मुस्तरद किया है जो डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट आई है, जो उनकी जानिब से मसवदा तैयार किया गया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और उन्होंने कहा कि ऐसी तजावीज़ वो मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये हकाइक पर मबनी नहीं है। लेकिन मुजफ्फर शाह ने एक नई बात यहां पर उठाई। उन्होंने कहा कि सरहद पार पाकिस्तान के 4 सूबों में जम्मू कश्मीर की तकरीबन 25 लाख आबादी अभी रह रही है और सरहद पार जो पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर है, जिस पे भारत का ये स्टैंड है कि वो भारत का हिस्सा है, और वहां पर जो लोग जिनकी तादाद तकरीबन 25 लाख है, उन्हें इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में, इन सिफारिशात में नजरअंदाज किया गया है। और मोहम्मद मुजफ्फर शाह की डिमांड है कि उन 25 लाख लोगों के बारे में सोचा जाए, क्या उनकी इंटरेस्ट को खत्म किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से। और इस हवाले से मोहम्मद मुजफ्फर शाह का कहना है कि उन 25 लाख लोगों को जिनका ताल्लुक ज्यादातर कश्मीर से है, कश्मीर के साथ मिलाकर यहां के आबादी तनासुब को देखा जाए तो उस हिसाब से यहां कितनी सीटें बढ़नी चाहिए उसका उन्होंने मुतालबा किया है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अगर हमको सीटों की बात करनी है कि किसको खित्ते को क्या मिलना चाहिए, तो मैं आज आपसे एक बात करना चाह रहा हूं, वो रविंदर रैना जी भी सुन ले। मेरे पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में, कश्मीर से, जम्मू से और कश्मीर से बहुत ज्यादा 25 लाख लोग रह रहे हैं, वो यहां के बाशिंदे हैं। उनके बारे में क्या सोच रहे हैं अपने डिलिमिटेशन कमीशन? रविंद्र राणा को तो छोड़ दीजिए, वो बीजेपी की बात करते हैं। आई एम टॉकिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन डायरेक्टली। हैव यू फ्लैग्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट्स? जो 25 लाख लोग कश्मीर के, पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में हैं, उनके बारे में क्या हुआ? तब मेरी सीट्स कितनी होनी चाहिए कश्मीर प्रोविंस की? नज़ीर हकीम मोहम्मद यासीन जो कि पीडीएफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से भी हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मुस्तरद की गई है और उन्होंने कहा कि यह हदबंदी की जो रिपोर्ट है, हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये डेटा पर मबनी नहीं है, बल्कि सीटों के तकसीम कारी को लेकर उसे एक तरफ छोड़कर उन्होंने कहा कि यह दरअसल तबकों को लड़ाने की एक साजिश है। हकीम मोहम्मद यासीन जो आज खान साहब बड़गाम में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे, वहां पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की और उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन का मामला सिर्फ पीएचईडी का नहीं है, बल्कि 1 करोड़ 25 लाख जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल का मामला है। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि हर एक जमात को इस मामले को लेकर सड़कों पर आकर पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। पहले कमीशन से नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूरी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब इस डिलिमिटेशन कमीशन का कयाम अमल में लाया गया था और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपीज है और बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त का ये स्टैंड था कि उन्होंने इस कमीशन से दूरी इख्तियार की थी और कहा था कि ये उनके स्टैंड के बरमुखालिफ है। लेकिन इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर इसी कमीशन से मुलाकात भी की और कहा कि अपनी पॉलिसी में उन्होंने यू टर्न किया। और उनका कहना है, यानी हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जो पहले उन्होंने इस कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार किया वो दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस का नामुनासिब कदम था। हकीम यासीन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है। पूरी उम्मीद थी कि हर एक खिते से, हर एक फिरके से, हर एक जमात से अच्छा सलूक किया जाएगा, बहस मसावी मामला तय किए जाएंगे। मगर जब इब्तिदाई रिपोर्ट आई ऐसा लगा कि बहुत नाइंसाफी हर एक खिते से, एक ही खिते से हम यहाँ एक सीट बढ़ा दी गई और जम्मू में वो मसला नहीं है। मसला है कि ये फिरकों को, लोगों को आपस में बांटने का एक तरीका निकाला गया जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की परंपरा नहीं है। जहाँ तक पीएचईडी का ताल्लुक है, ये उनका ही मामला नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 25 लाख लोगों का मामला है।
हमारे मुस्तकबिल का मामला है, हमारे बच्चों के रोज़गार का मामला है। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाबस्ता है, इसलिए कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम ही ने इस बार नाज़रीन, तार शरीफ हल्का इंतखाब से जो अपनी पार्टी के लीडर है इंजीनियर नज़ीर अहमद यतू, जो कि साबिका वाइस चेयरपर्सन है जेके सीमेंट्स के, उनकी जानिब से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के सूबाई कमिश्नर है उनके साथ मुलाकात हुई है पीके पोले के साथ, और उनके साथ उन्होंने हल्का इंतखाब चार शरीफ के मामलात उठाए, जो मसाइल है हल्का इंतखाब चार शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों के वो उठाए। और उसके बाद वो मसाइल उठाने के बाद उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ भी बात की, और जो मसाइल उन्होंने डिविजनल कमिश्नर के साथ उठाए और उनका मानना है कि उस पर उन्होंने यकीन दिलाया कि फौरन से पेशतर इन मसाइल को पब्लिक इंटरेस्ट में जो मसाइल है उन्हें हल किया जाएगा। ज़्यादातर हमारा मसला है जो पीएच डिपार्टमेंट है हमारा चार्डरा में, लोगों को हर रोज़ लोगों का तांता बांधा हुआ रहता है वहाँ, लेकिन किसी मसले का हल नहीं होता है। तो मैंने खासकर पानी का जो मसला है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैंने ड्यूकान साहब की नोटिस में लाया। और दूसरे कल मेरे पास बच्चे आए थे, उन्होंने फ़ोन किया था, जो हमारा डिग्री कॉलेज है आप तो जानते हैं सनम साहब, वहाँ एक प्रॉब्लम है, जब बच्चे सुबह फारफलंग एरिया से पढ़ने आते हैं तो गाड़ी नहीं मिलती है, तो जब उनका छुट्टी का टाइम होता है तो जब वो निकलते हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। वो भी मैंने डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस ये नोटिस में लाया, और बहुत सारे मामलात जो चारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में रोज़ बरोज़ हो रहे हैं, तो मैंने सारे वो मसले उसके नोटिस में लाया। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि सम एरियाज़ पंचों ने मुझसे मुलाकात की, तो उन्होंने बोला कि जो हमारे जो शड जिसको हम बोलते हैं PMAY योजना जो है उसके तहत। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, और अब इसे PM आवास योजना कहते हैं। नाम बदलने से लग रहा था कि शायद इसका काम भी और तरीकाकार भी बदलेगा, लेकिन जब हम गुलाम मोहम्मद भट्ट साकिन दिवर यकीनपुरा पट्टन की हालत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस इसका नाम बदल चुका है, और इसका न काम बदला है और न तरीकाकार बदला है, क्योंकि कई बरसों से गुलाम मोहम्मद भट्ट साकिन दिवर यकीनपुरा पट्टन यहां इस टीन के शर में रह रहा है, जबकि इस प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो मकसद है वो ये है कि जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दिलाया जाए। मरकज से कई सारे वुज़रा आज तक कश्मीर आए हैं और इस स्कीम के हवाले से उन्होंने बहुत बयानात भी दिए, बहुत दावे भी किए, लेकिन जब हकाइक देखते हैं, हकीकतें देखते हैं, तो फिर ये तस्वीरें सामने आती हैं। ये इलाका दिवर यकीनपुरा का जो है गुलाम मोहम्मद भट्ट, इनका मानना है कि कई बार उन्होंने मुत्तलका ऑफिस में, मुख्तलिका महकमे में अपनी दरख्वास्त भी जमा कराई, कई बार उनके जो अफसरान हैं उनके घर मुशाहदे के लिए भी आया, और उसके बाद भी शायद उनको लगा कि ये उसके मुस्तहक नहीं है। यही वजह है कि उन्हें इस इंदिरा आवास योजना के तहत जो पक्का मकान मिलना चाहिए 7 या 8 साल गुजरने के बावजूद भी उन्हें नहीं दी जा रही है। नतीजा ये है कि ये इस ठिठुरती सर्दी में, जब टेम्परेचर माइनस में है, मनफी में है, टीन के शेड में रहने के लिए मजबूर है। पेशे से मजदूर ही है, और उनका मानना है कि जो उनका अहलो अयाल है वो उन्हीं पर मुनहसर है, तो इस वजह से मकान बनाने की वो काबिल नहीं है। इस वजह से सरकार पर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीदें अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। अस्सलामुअलैकुम, बस अपील करान, बस दिवर एक पोरुक रोजन वोल, बस ठूल कनान, शाम थुलस 2 ट्राई कनान ये बोन कन, तो मे कह गुजारा, कह सहारा मे, बस शुर हेत अंदर गई रात शिठ, मे गई 6 वरी अत शेडस मज बसान। अगर वनान दिवान मकान दिवान या कह स्कीम दिवान, तो आव ना कह योर टोटल नज कह मौकस योर गसान तत दिवान पत बदलन, मतलब मे रोपये 10 तम। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।